Radio Gambana Live Report. Naangkon sa Jimenez, Misamis Occidental ang ikatulong pwesto sa Giniakan Street Dancing Competition sa Baroy, Lanao del Norte. Girepresentar sa Festival Queen sa Jimenez ang Senior Santo Niño inspired costume nga nakapadugang sa maanindot nga talan-awon atol sa gipahigayong street dancing. Mukabat sa usa ka gatos ka libo ka pesos ang naangkong premyo sa Jimenez contingent. Ang Giniakan nagikan sa pulong nga giok nga usa ka pamaagi sa pag-refine sa clay gamit ang mga tiil. Nasayran nga ilado ang Baroy isip Clay Town sa Lanao del Norte tungod sa daghang deposito sa clay nga gigamit alang sa pag-ama og mga paso, banga og daghang uban pa. Selebrasyon usab kini isip pasalamat kang Senior Santo Niño ang patron saint sa Baroy, Lanao del Norte. Gideklarang grand champion sa Giniakan Festival Street Dancing Competition ang Lanao del Norte National Comprehensive High School ug ang first runner-up ang Barangay Malingaw Tubod, Lanao del Norte. Kalabot ni ini, gipadayag sa Department of Tourism Region 10 ang hugot nga suporta alang sa pagpalambo pa sa industriya sa turismo sa Baroy, Lanao del Norte. Alang sa DXDD Radyo Campana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, Danag sa Dakbayan. Radio Gambana Live Report.